قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسكي دمنا نام الله سبحانه وتعالى ولم يدفع بلاجلتك كشي أن إنما أموني نافع أكوك على كربانك محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى من بدل جلك له أن كشي أن إنما نبركني على في على كوك أوي أمانك جاي رو أمانك واتي لا أو نيشي تلينتا سوغاتلنا واتنا كبه برنامج الفرقان كنما عليه السكي مين بسكا تلينتا كا أو بيجي نقول ممكن أنك سكا وتنكو الدكتور والإمام عثمان صالح تراورا ولا سانا جابي سرو جابي مني أبي أو بلا سراكا دينا كيرو كوننا كمان يبلا أمبودي إمام كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو على منال تنوكا كوغتي بلا جنينا tanu bɛɛ ale Allahu Taala de ta ye. Kisi ani nɛɛma ko ni ka kɛ Ala ka cidenba kan n'a ka so donga n'a ka sahaba sanumaw ani maa mun mana tugu la ni baara ɲuman kɛlen fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. An bɛ Ala deli Ala k'an sɔrɔ baara ɲumankɛlaw cɛla, Ala k'an jidi limaniya la, Ala k'an jidi kanda la, Ala ka bɛnsɛman di an ma. Jamana camancɛ yan fan na dankari mun b'a la ka kɛ ka ɲɛsin alisilamɛw ma, ni niw b'a la ka bɔnɛ a la, ni tɔɔrɔ caman min ka sɔrɔ a la ka ɲɛsin jamanaden dɔw ma. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka jisuma bɔn a fitinɛ tasuma kan, Ala ka a kɔfale hɛrɛ la. Maa minnu n'olu tora a la, an bɛ Ala deli silamɛw Ala k'o fara sayidisuw kan, Ala ka hinɛ o la, Ala ka yafa o ma, Ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. An ka jamana Ala ka kolosuma, Ala ka jamana basigi. Diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen alisilamɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la, Ala k'o hakili sigi o sigiyɔrɔ la, Ala k'o lakanda, Ala k'o ninkun lakanda, k'o farikolo lakanda, Ala k'o ka nafolo latanga o ka sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen, Ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ ma. An bɛ tɛmɛ n'an ka walanda ye inshallah. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina rabbi. Ni duwaw kan kɔfɛ ni Ala sɔnna ma, an bɛna ɲininkali balan dayɛlɛ ka tɔnbɔli kɛ kelen kelen. Bɛ ɲininkali fɔlɔ o ye an balima dɔ ka ɲininkali ye. An balimamuso don, a ko ale n'a cɛ furu sirilaw ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye k'a fɔ furula ɲɔgɔn ma a bɛ se san 10 ɲɔgɔnna ma. O san 10 in kɔnɔna na cɛ o waati bɛɛ lajɛlen kɛ tunga de kɔnɔna na o furulen kɔfɛ. Waati jan in kɔfɛ lajarabiw nana don ka kumaw kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ, hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ. O la cɛ kɔni y'a yira ale la k'a fɔ k'a fa y'a furu sa. Yala ko lahala in na o famani min kɛra ɲɔgɔn ma ka se san 10 bɔ ɲɔgɔn ma, yala ko lida sigi b'ale bilen ni furu in salen kɔfɛ wa? Ala k'an bɛɛ sababa ma. O ka ko in ye lahalaya fila dɔ la kelen de ye. N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ cɛ ye a furu siri k'a sɔrɔ cɛ sigilen don kɔ kan, a ma se yan, ale n'a ma sigi ɲɔgɔn kan, furusa mana na o kɔfɛ, o lahalaya la lida sigi tɛ yen. Alahu Taala b'o f'an ye suratul ahzab kɔnɔna la k'a fɔ ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ala k'aw maa minnu limanara n'aw dala Ala la, n'a ye musow furu siri o kɔfɛ an nana ka n'o furu sa,
ka kɔn a ka se muso ninnu ma k'i k'a dɔn k'a fɔ lidasigi tɛ aw ta ye muso ninnu ka ko kan ka lidasigi mun kɛ n'o ye muso ka laada ye ko 3 kɛ walima ne muso finitigi don walima muso denmisɛn don mun tɛ laada ye fɔlɔ a ka kalo 3 kɛ sigi la ala ko k'o tɛ muso ka aw ye ka d'a kan a y'o furu sa ka sɔrɔ a ma se o ma ala k'o la k'a ka lajɛlifɛn d'o ma o b'o yɛrɛ ladamu ni lajɛlifɛn mun ye n'o ye donbolo ye k'o labila ko ɲuman ni Alahu Taala ka kumakan ye o la nin ye muso duman de ka kibaruya ye muso mun bɛ n'a cɛ y'a furu siri nka dilan ma tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a kɛla o ko cɛ sigilen tɛ muso sigi dugu la walima cɛ sigilen bɛ muso sigi dugu la madama ne dilan ma tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ furu dun sirila furusa tilala ka bɔ o kɔfɛ ala ko lidasigi tɛ yen nka kuma dɔw la i b'a sɔrɔ furusiri bɛ kɛ muso ma yɛlɛma cɛ fɛ yen nka dilan bɛ se ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o lahala in na lidasigi b'a la ni furusa nana lidasigi b'a la ka d'a kan ala m'a fɔ ko yanni muso ka yɛlɛma aw fɛ yen nka a ye duma de fɔ min qabla an tamassuhunna a y'o furu sa ka kɔn o maga ɲɔgɔnyali ɲɛ ne furu sirila ka ban muso ni cɛ dagala ɲɔgɔn ye n'o dagala ɲɔgɔn ye hali ni muso ma yɛlɛma cɛ fɛ yen fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye halala ye ni fɛn tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni muso ma yɛlɛma ne cɛ ko k'a fɔ k'a bɛ muso bila o cogoya la o lahalaya la muso bɛ lidasigi kɛ a bɛ lidasigi kɛ lidasigi mun bɛ kɛ ne laada ye ko 3 ye walima kalo 3 sigili n'a y'a sɔrɔ muso tɛ laada ye cɛ bɛ sɔrɔ k'a labila labilali ko ɲuman na nin ye o lahalaya ye nka lahalaya wɛrɛ bɛ yen tuguni n ka kuma tun bɛna don a kɔnɔ n bɛ sin k'a fɔ k'a dafa ne cɛ mun ye muso dɔ furu siri a furu sirilen kɔ fɛn ma tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ muso ma yɛlɛma cɛ fɛ yen ne cɛ fatula k'a sɔrɔ furu tun sirila muso kan ɲala o muso masina ye o kan ka filiya sigi walima a tɛ filiya sigi dɔnnikɛlaw bɛnnen don a kan k'a fɔ k'o bɛ filiya sigi o ni nin ka lahalaya tɛ kelen ye ne furusa don a tɛ lida sigi nka ne fatuli don a bɛ filiya sigi ka d'a kan cɛ fatula k'a sɔrɔ halisa a ka furu juru bɛ muso in kan na o de kama a bɛ filiya sigi dɔnnikɛlaw bɛnnen don o kan nka ne furusa don a tɛ lida sigi madama ne cɛ ma se muso ma nka ne y'a sɔrɔ ko fatuli don cɛ ye muso furu furusiri kɛra k'a ban a ma se muso in ma muso fatula cɛ fatula o kɔnɔna la a sariya la a wajibiyalen don muso bɛ filiya sigi nka ne cɛ ye muso furusiri furusiri kɛra k'a ban cɛ ma se muso in ma a mana na ka na muso furu sa o kɔnɔna la muso tɛ lidasigi kɛ Alahu Taala ka kumakan in kama o de ma nin ye ala ka kumakan ye nin ye lahalaya fɔlɔ ye n'a y'a sɔrɔ a ka ɲininkali cogoya fɛ ko cɛ bɛ kɔkan de n'a y'a sɔrɔ furu sirila ka cɛ to kɔkan cɛ fana tilala ka furusa fana laɲini k'a to kɔkan a ma segin ka na cɛ ma se muso ma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko lidasigi tɛ yen lahalaya filanan ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ cɛ tun bɛ yan ani muso sigila ɲɔgɔn kan furu sirila cɛ sela muso ma cɛ tilala ka taama o kɔfɛ ka san 10 kɛ a ka taama yɔrɔ la ne furusa kɛla o lahalaya kɔnɔna la lida sigili o ye wajibi de ye ka d'a kan cɛ in madama n'a sela muso ma hali ni furancɛ donna ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ko fo san 10 madama tun b'a ka furu a b'a ka furu kɔnɔna la ko a sela ma furu in kɔnɔna la ni furusa bɛ kɛ lidasigi ye wajibi de ye ka d'a kan lidasigi kun tɛ dɔrɔn ka kɔnɔbara lahalaya dɔrɔn dɔn Alahu Taala ka kumakan bɛ suratu tɔlaku daminɛ na Alahu Taala ko ala ka nabi ɲuman n'a ye muso furusa a y'o furusa k'a sɔrɔ o bɔla o ka laadaw la o saniyalen don saniya mun kɔnɔna na n'a ma se o ma ka tila ka na duman fɔ k'a d'a kan ko la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra ko kuma dɔ la Alahu Taala bɛ ko dɔ kɛ ko tɛmɛlen kɔfɛ o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye bi e y'a ye k'a fɔ f'an ka furu sa de a yɛrɛ bɛnna o kuma in kan e y'o mun ye bi a dɔ la sini Alahu Taala bɛ dusukun yɛlɛma fɛn mun tun kɛlen n'o k'aw kɛlɛ n'o sababu la i tun bɛna furusa kɛ walima n'o sababu la i ye furusa kɛ Alahu Taala bɛ se ka hakili wɛrɛ d'i ma i bɛ bɔ o kan n'o kɛla i bɛ se ka muso lasigi o la nin lahalaya in kɔnɔna la ne cɛ y'a fɔ k'a fɔ ko ale ye muso bila
a dɔ la muso bɛna wagati mun kɛ lidasigi kɔnɔ cɛ hakilina bɛ se ka segin a kɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya mun tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko cɛ mɛnna de cɛ hakilina bɛ se ka segin a kɔ k'a fɔ nin yɛrɛ bɛ cogoya mun na a y'a to n ka na n'a nana ka muso to lidasigi la a muso don a b'a lasegin baasi foyi t'a la nka n'a fɔla k'a fɔ ko cɛ tagara a ye san 10 kɛ a ye muso furu sa donc ko lidasigi tɛ yen o kɔrɔ ye ko don mun n'a ko k'a ye muso furu sa o don dugujɛ bɛɛ cɛ wɛrɛ bɛ se k'a furu ne o ko kɛla to cogo la ko cɛ y'a fɔ k'ale y'a bila bi muso bɔla bi bɛɛ o don dugujɛ ko cɛ wɛrɛ y'a furu don dugujɛ filanan ni cɛ nimisala k'a bɛ segin ka na don segin yɔrɔ tɛ yen o de kosɔn madama cɛ donna ni muso in ye ka ban sariya ka taabolo la muso bɛ lidasigi kɛ de lidasigi kun tɛ k'a dɔn dɔrɔn ko muso kɔnɔma walima kɔnɔman tɛ o tɛ nka laɲini wɛrɛ b'a kɔnɔ ala y'o de fɔ ko la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra k'an kana musow bɔ an ka so an k'a to ka lidasigi kɛ ka d'a kan kuma dɔ la ala ta'ala bɛ se ka ko dɔ kɛ o ko mun na ala b'o kɛ tafsiritigiw ko ala ta'ala bɛ juguya falen k'a kɛ kanu ye dusukun na juguya mun tun y'a to ni bana muso la n'o y'a kɔniyali ye i bolo o kɔniyali in bɛ falen k'a kɛ a kanu ye n'o kɛra e mun tun banna la kun i bɛ tila ka segin a ma o la madama n'o bɛ yen ka ban a bɛ fɔ muso in k'a ka lidasigi kɛ hali ni san 100 de donna n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɔni bɛna bɔ furu la o bɔ furu la lidasigi de madama ne cɛ sela a ma ka ban wallahu a'lam o kɔfɛ alhamdulillah ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ni tigilamɔgɔw na kɛ kungo kɔnɔ baarakɛla ye kosɛbɛ a ko kuma dɔ olu bɛ burusi kɔnɔna min na u bɛ sɛbɛkɔrɔ bɛ mɛn kungo kɔnɔnaw kɔnɔna na gɛlɛya b'u bolo u ka se ka seliwatu dɔn kuma dɔ seliwatu dɔ kɛra ɲama ko lazara ani seli fana kuma dɔ bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ wagati donni n'a donbaliya la a na kɛ ninnu bɛ waati la waati min na sɔrɔ lahala ni fɛn min bɛ fɛ ɛri dɔ ni fɛn minnu ye olu bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya u ma sɔrɔ sira fɛ yala ko kuma dɔ olu bɛ seli waati dɔw seli tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw sigasika bɛ k'u la kuma tɛ waati min ni san bɛ na i b'a ye san bɛ fin waati bɛ ɲamu bolo kɔni b'u seko kɛ cɛsiri la ka se ka seli waatiw bɔ ɲɔgɔn na ko silamɛya bɛ bilasirali jumɛn di u ma ni lahalaw la ala k'an bɛn sababa ma maa min bɛ kungo kɔnɔna na o tigi yɛrɛ de kan ka seli wagati dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ dugukɔnɔmɔgɔw kan ka d'a kan ala ta'ala ye seli wagati dɛn a ka danfɛnw de la danfɛn minnu b'a la n'o tɛ yɛlɛma n'o ye tile cogoya ani ja cogoya ye mun ye tile cogoya ye ne tile jɛngɛnna ka bɔ sankolo camancɛ la dɔɔni o ye seli fana donnen ni ja sela i yɛrɛ kunbɛn ɲɔgɔnna ma i kunbɛrɛ ɲɔgɔnna ni ja sela o ma o ye lagansara wagati donnen ne tile binna k'i ɲɛ tɛ a kori bilenman na tuguni tile bin fɛ o ye fitiri wagati donnen tile mana bin bilenman min bɛ to tile bin fɛ ne o fana tunna ka bɔ yen o ye safo wagati donnen mun ye fajiri ye sa ne fajiri kɛnɛ cili daminɛna k'a kɛ n'i ye lajɛli kɛ kɔrɔyanfan fɛ i b'a ye dugujɛ jɛma o ye kun bɔ n'o ye kun bɔ ka ɲagami su dibi finman na o kɔrɔ de k'a bɔ ko fajiri kɛnɛ cira mɔgɔ min bɛ kungo kɔnɔna la o de bɛ se ka ni jatew dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan komi a ka ɲininkali kɔnɔna la a ye sanko lahalayaw fɔ ni sankow bɛ yen a ka ca la ninnu tɔbiya ninnu bɛ ɲagami o faamuyaliw bɛ gɛlɛya nka fɛn mun don a bɛ ɲini o fɛ n'o mago b'o ka diinɛ la o ka monturuko ɲɛɲini an bɛ waati min na komi sisan monturuko tɛ ko ye ko mun ye ko gɛlɛn k'i b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ dɛsɛ monturu sɔrɔli la i bɛ sigida mun na n'i b'a tile jɛngɛ ɛri dɔ i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ jate kɛ ni monturu ɛri ye cogoya mun na nin mun fɔlen filɛ nin mɔgɔ yɛrɛ caman y'o dabila mɔgɔ caman t'o jate dɔn o bɛ baara kɛ ni ɛri dɔrɔn ye o ka monturu dɔ ɲini n'o ka diinɛ b'o sɛbɛn ma ko mago don monturu koɲɛ na n'o dɛsɛla o bɛɛ lajɛlen na o k'o jilaja o se k'o dama yira a la wa jija kɔnɔna la n'o ye seli wagati mun kɛ ka ban o y'o bannen n'o nana ye k'a fɔ ko selila k'a sɔrɔ wagati tun ma don fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ wagati tɔ bɛ yen o bɛ segin o seli kan nin mun filɛ nin de ye a lahalaya ye an b'a ala deli ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o bɛ nafoloko kibaruya la a ko mɔgɔ min n'i y'a dɔn k'a fɔ i ye wari min fara ɲɔgɔn kan a wari ninnu wari dɔw b'a la minnu n'a sɔrɔ ka sanu
wari wɛrɛ b'a la minnu na sɔrɔ olu sɔrɔla haramu sira fɛ o wari ɲami-ɲamilen ninnu faralen ɲɔgɔn kan yala ko ni maa min bɛ ka balo o la i ka kiiri bɛ di ala yɔrɔ alikiyama don. ala k'an bɛn sababa ma. haramu mun b'a ka nafolo la o kungo b'a da la, ɲuman mun fana b'a ka nafolo la Alahu Taala b'o dɔn, n'a ye ɲumanya mun kɛ n'o ye Alahu Taala b'a sara o la. n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ mun di a ka denbaya ma a ka ŋɛniya o ka kɛ ɲuman ye a ka nafolo la walasa a ka baraji sɔrɔ o la. a bɛ mun bɔ saraka siraw fɛ a k'o fana ŋɛniya o ka kɛ ɲuman ye a ka nafolo la walasa a ka baraji sɔrɔ o la. nka mun ye ale yɛrɛ bɛ mun dun fana sa o fana y'o cogoya kelen ye, a ka wasa don halalama in na. nka halisa haramuma mun n'o b'a kunna o kungo b'a da la ni Alahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ. ka d'a kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔn kelen si t'a sen ta lahara jɔ don na fo Ala k'i ɲininka fɛn 4 na. o fɛn 4 dɔ la kelen duman ye Ala b'i ɲininka i ka nafolo la i y'a sɔrɔ min ani i y'a don min. o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i y'a sɔrɔ haramu de la, n'i nana don halala la Alahu Taala to halala in minɛ i bolo. i y'a sɔrɔ haramu sira fɛ ka saraka bɔ n'a ye Ala t'a minɛ, ka taa hiji kɛ n'a ye Ala t'a minɛ, ka baara wɛrɛ kɛ ni a ye mun ye Ala ko baara ye Ala t'a minɛ, hali ni ye misiri jɔ n'a ye Ala t'a minɛ. ka d'a kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, ko Alahu Taala ye masa sanuma ye, Ala tɛ fɛn minɛ jɔn bolo f'a k'a sɔrɔ fɛn mun ye fɛn sanuma ye. o la nin tigi ka lahalaya mun filɛ nin nafolo min b'a bolo ni haramu don lahara don a kungo b'a ni Ala cɛ. mun fana b'a bolo n'o ye ɲuman ye o ɲuman ye a bɛ ɲuman mun kɛ ni o ye o sira kan Alahu Taala b'a sara ni o ɲuman ye. n'a ye mun kɛ ni haramu ye Alahu Taala t'a sara o la. ka d'a kan Ala tɛ baara minɛ jɔn bolo fo baara mun ye baara sanuma ye, wa saraka tɛ minɛ jɔn bolo fo saraka mun ye saraka sanuma ye. wallahu ta'ala a'lam. o kɔfɛ ni tigi k'ale cakɛda de bɛ a bolo, o cakɛda in na ale bɛ kɛ caman caman ye baarakɛla ni baarayɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ. o kɔrɔ ye di a bɛ baarakɛlaw ta a n'olu bɛ bɛn a kan a b'u sara 50,000 a b'u di baarakɛyɔrɔw ma. baarakɛyɔrɔ n'ale ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔ bɛ 50,500 d'ale ma, ale bɛ baarakɛla ninnu sara 50,000. yala ko mɔgɔ min ka baara ye ka kɛ caman caman ye baarakɛla ni baarayɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ, olu de bɛ baara kɛ, o sara ninnu i b'i ka tɔnɔ bɔ a la k'o dun, yala o kiiri bɛ di? Silamɛya sariya la baasi tɛ o la. ka d'a kan a b'i n'a fɔ ale bɛ labɛn minnu kɛ baarakɛla sɔrɔliko la ani mɔgɔ mago baarakɛla la o ɲininiko la ani baarakɛla yɛrɛ ka hakɛ latangani o hukumu kɔnɔna la biro na sɔrɔ a bolo a bɛ mun sara n'o na ɲɔgɔnnaw, ale bɛ fɛn mun sɔrɔ o hukumu kɔnɔ sariya la baasi t'a la. nin bɛ i n'a fɔ ajansiw bɛ baara mun kɛ, n'a fɔra k'i bɛ fɛ ka taa Makan i tɛ se ka wuli ten i yɛrɛ ma ka taga ambasade la ko n bɛ fɛ ka taa Makan o ka visa d'i ma, nka mɔgɔ dɔw de bɛ minnu bɛ baara k'i ye. i bɛna taa jigin hôtel mun na dɔw de bɛ mun b'a ta ye, i kan ka baara minnu kɛ yen olu bɛ fɛɛrɛ tigɛ ye a ko bɛɛ la, e b'a wari d'olu ma. ne y'a wari d'olu ma olu ye musaka kɛ, mun bɛ da musaka sanfɛ o y'olu ta ye. o cogoya minnu ni nin bɛɛ lajɛlen ye kelen, silamɛya sariya la o bɛ n'o de ko aliwakala. wakala kɔrɔ ye jumɛn ye? ka baara dɔ kalifa mɔgɔ dɔ la, mɔgɔ min b'a la n'a bɛ baara in kɛ ale ni e bɛnna bɛnkan mun na baara in kɛli la a b'o sɔrɔ. e mun fana bɛ yen ni baara kalifala e la, ne kɛra sababu ye ka baara in ta e fana b'i ta sɔrɔ. sariya bɛ nin sabati, baasi foyi tɛ a kɛli la. wallahu ta'ala a'lam. jayid, ne tigi ka ɲininkali bɛ a ko ka tiɲɛ waleya n'o ye ka tila ka tiɲɛ fɔ feere kɔnɔna na n'o ye sanni feere kɔnɔna na, yala ko bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ mɔgɔ i ka tɔnɔ caman sɔrɔ ani bɛnsema i ko sɔrɔ i ka jago la wa? Alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko jagokɛla mun b'a la ne danaya ma don ko o ni Ala ka nabi ɲuman bɛ ɲɔgɔn fɛ. o ye kelen. a filanan ye jumɛn ye? a ko sannikɛla ni feerelikɛla o bɛ ɲɛnatali bolo madama o ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na. n'o ye fila bɛɛ ye tiɲɛ fɔ ka tila ka nɔgɔyali kɛ ka danaya sabati ko Ala bɛ barika don u ka sanni feere la, nka n'o ye janfa kɛ ka nkalon tigɛ ko Ala bɛ barika sama ka bɔ u ka sanni feere la. o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye? e b'i ka feere kan ka kɛ, dɔ nana k'a bɛ fɛn dɔ san i bolo, e ko k'a fɔ ko 100,
ati ko k'a fɔ karisa sabali ka dɔ bɔ a la sa i ko ne yɛrɛ y'a sɔrɔ 90 de n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na i y'a sɔrɔ 90 de ye tiɲɛ fɔ a ye k'a jɛya n'a ye 90 fɛn in san e bolo 92 95 a bɔla 100 la i bɛ fɛn mun sɔrɔ Ala bɛ barika don o la nka n'a ye nkalon tigɛ Ala bɛ barika bɔ a ka sanni na a ka feere la o nkalon tigɛ in bɛ kɛ jumɛn ye n'a ko k'a fɔ ko ne ye nin san 80 de k'a sɔrɔ tiɲɛ na a y'a san 60 de a ye nkalon tigɛ Ala bɛ barika bɔ a ka sanni na hali n'a sanna Ala bɛ barika bɔ a la a tɛ nafa sɔrɔ a wari la o cogoya kelen fana la maa min bɛ nalen n'a bɛ sanni kɛ la o fana ka kumakan kɔnɔna la o ka can fɔ e ye nin fɔ ko 80 alhamdulillah a dɔw la e t'a yɛrɛ da bɛ sɔn ka ja dɔɔni ne y'a dɔ ye sugu kɔnɔ o tigi tun bɛ k'a feere fo 90 de o la n bɛ e ta san a ye can fɔ a bɛ fɛn mun san ta nin cogo la n'o tiɲɛ ye Ala bɛ barika don a la nka n'a ye nkalon tigɛ Ala bɛ barika bɔ a ka sanni na a bɛ nkalon tigɛ cogoya jumɛn na feerekɛla k'a fɔ ko nin fɛn min filɛ ko 100 don a bɛ sin k'a fɔ ko ja tɛ dɛ n tɛmɛna fɛn na yan fɛ 80 ma sɔn a la e bɛ n'i jɔ ne ma ko 100 k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ a la yɔrɔ si a fɔ kun y'a bolo jumɛn ye nin ka jigin a ka sɔngɔ na o tigi ka nata k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn yɛrɛ a sɔngɔ ye tiɲɛna 70 de ye ne tɛ nin fɔ nin ye a dɔw la n bɛna perdre fana bɛ sɔn ka jigin walasa a kana perdre a b'a fɔ nin de kama a ye nkalon mun tigɛ dɛ n'ale ne feerekɛla ye fɛn in d'a ma mun jigilen don a ka sɔngɔ fɔlen jukɔrɔ a ka nkalon sababu la a ka sanni fɛn in t'a nafa Ala kɛra ka kumakan kura nin de sallallahu alaihi wasallam o la ne a fɔla k'a fɔ ko sannikɛla ni feerelikɛla n'o ye tiɲɛ fɔ ka bangeli kɛ lɛbu min bɛ feere fɛn na feerelikɛla y'a bange fɛn fɛn bɛ ko kɔnɔ k'a bange tiɲɛ kɔnɔna la ka danaya matarafa ko b'a to Ala bɛ barika don a ka sanni na a ka feere la ne sannikɛla fana y'o ɲɔgɔn kɛ Ala bɛ barika don a ka sanni na o barika kɔrɔ ye jumɛn ye ka fɛn kɛ k'i nafa ka hɛrɛ jidi o de ye barika ye o la hɛrɛ jidili bɛ kɛ i bɛ wari mun sɔrɔ hali n'a dɔgɔya la i kan ka mago mun dilan a bɛ se k'o dilan nka ni Ala ye barika bɔ a la hali n'i ka sɔrɔta cɛya la i kan ka mago mun kɛ a tɛ k'o dilan mun fana ye sannikɛla ye n'Ala ye barika don a ka sannifɛn na a y'a san kun mun kama a b'o kun ɲɛ sɔrɔ n'a ye a b'a yɛrɛ damu n'a ye nka ni Ala ye barika bɔ a ka sannifɛn na a y'a ta kun mun kama a t'o sɔrɔ wa a tɛ lafiya n'a ye o mun filɛ n'i y'a lajɛ o ye jidili sira de ye nka sitana bɛ don hadamadenw na i b'a ye k'a fɔ ko n'i ma nkalon de tigɛ mɛ mun nɔ t'a sɔrɔ ni dun y'o kɛ dɔrɔn a bɛ barika bɔ i ka sanni feere la de Ala kɛra ka kumakan kura de ye nin ye sallallahu alaihi wasallam o la an b'a fɔ nin tigilamaa ye tiɲɛ fɔli ka ko jɛya sanni feere kɔnɔ a b'a to Alahu Taala bɛ dayɛlɛli kɛ i ye Ala bɛ barika don i ka sɔrɔ la nkalon tigɛli ka namara kɛ ka ko datugu sanni feere kɔnɔna la a b'a to Alahu Taala barika bɔ i ka sanni n'i ka feere la nin ye Ala kɛra ka bilasiralikan ye k'o d'a ma sallallahu alaihi wasallam o de ka Musa Ibrahim n'i y'a lajɛ an ka bi tile in na k'a kɛ nafolo tɛ maaw nafana bi a n'a cɛya siga t'a la ni jɔyɔrɔba b'a la o cogo kelen fana na mɔgɔw bɛ fɛnw san don o don o b'a ye k'a fɔ k'a ma ɲi n ka taa falen walima a ma ɲi n ka falen dɔ wɛrɛ la foyi t'a la k'o kɛ fo n'a kɛra an bɛ nin waleya minnu kɛ an ka sanni feere kɔnɔna la a ka gɛlɛn k'i ka se feerelikɛla ma bi ko nin ye joli ye n'a k'a fɔ e ma ko 100 i k'a fɔ ko dɔ b'a la n'a m'a fɔ ne yɛrɛ y'a sɔrɔ 98 de ko ye ne bɛ ka dɔrɔmɛ 2 dɔrɔn de ɲini ni mun y'a fɔ ta o de ye sahaba ye o ye sahaba de ye sahaba ni mun ka fɔta dana ma o ye bi sahaba de ye n'o tɛ a b'a fɔ ko wallahi billahi ne yɛrɛ tɛ foyi nɔfɛ nin la n y'a san 100 in de la n bɛ fɛ dɔrɔn n ka 100 sɔrɔ ka na perdre n ka wari ko la a bɛ tila k'a fɔ k'a d'a kan ko wallahi billahi k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ a y'a san fo 80 o bɛ cogo kelen fana bɛ yen sannikɛlaw fana sugu kɔnɔna la n'o donna ni fɛn jiralaw la o bɛna fɔ ɲɛna ko k'an bɔla Buramajan fɛ yen ko nin prix ye nin de ye koyi wallahi Buramajan b'a di ta de k'a sɔrɔ nkalon don a ma taa yɔrɔ si
y'a san ten a t'i nafa mun dɔ in fana ye feere kɛ ten a t'a nafa ala kɛra ka kuma kɛ ni sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn i b'a ye nafolo mugu cayalen don mɔgɔw bolo bi nka nafa dɔgɔyalen don fo a kɛra diɲɛ laban taamasiyɛn dɔ ye ka d'a kan diɲɛ laban taamasiyɛn dɔ ye k'a fɔ ko ala bɛ barika sama ka bɔ sɔrɔw la n'ala ye barika sama ka bɔ sɔrɔ la sɔrɔ t'a tigi nafa o bɛ kɛ ni sababu dɔw de ye o sababu de bɛ jɛnsɛn o waleya in fana bɛ kɛ i n'a fɔ an ka bi tile bɛ cogoya min na mɔgɔ taara sanni k'e bolo an bɛ ɲininka k'i y'a san joli o t'ale ɲɛ sira la n'a ye ka prix fɔ n'o ma bɛn a ma n'a y'a ta fɔ a bɛ ɲɔgɔn tɛrɛmɛ da banna nka e y'a san joli o ɲininen tɛ ne tilala k'o fɔ ka tila ka nkalon tigɛ o la dɔw la ka ala kale o la siga t'a la a bɛ ka sanni feere ka barika ban pewu ne sannikɛla y'a kɛ a ka sannifɛn t'a nafa ne feerelikɛla y'a kɛ a ka feereli wari barika tɛ don a la a t'a nafa wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alimam ni ɲininkali kelen kɔnɔna na yala mɔgɔ i ka feerefɛnw i kelen kɔfɛ k'i ka tɔnɔ don a la ka prix k'a kan ka sɛbɛn k'a fɔ n b'a feere ni hakɛya in na yala o kɛli fana basi t'o la. Sariya la basi t'o la ka d'a kan mun ye sanni feere cogoya ye sɔngɔ dantigɛli sariya y'o to feerelikɛla bolo sariyatigi bɛ se ka don yɔrɔ mun na k'a fɔ k'a bɛ sɔngɔ dantigɛ a bɛ fɔ o ma ko a tasir kiiritigɛla ni maratigi bɛ se k'a kɛ dɔnnikɛlaw ko k'a bɛ bɛn maratigi k'a kɛ balo la ani fɛn mun bɛ yen ne mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ taga a kɔ n'a y'a ye k'a bɔ sannikɛlaw ye tɔɲɔli kɛ a feerelikɛlaw ye tɔɲɔli kɛ o ye balo gɛlɛya mɔgɔw bolo f'a bɛ ka mɔgɔw dɛsɛ a bɛ bɛn marakɛla ye a ka prix sɔngɔ dan sigi ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ ni kana feere ka tɛmɛ nin kan nka n'o bɔla a la e mun ta i ka jagofɛn ye sɔngɔ mun y'i diya i b'o de fɔ nka ala kɛra ka kuma kan mɛn sallallahu alaihi wasallam ko ala ma hinɛna cɛ la cɛ mun b'a la ne cɛ nɔgɔman don a ka ko ka nɔgɔ n'a ye sanni kɛ a ka ko ka nɔgɔ n'a ye feereli kɛ wa a ka ko ka nɔgɔ n'a y'a ka hakɛ kani mɔgɔ la a ka ko ka nɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ ka hakɛ di ala kɛra dugawu kɛ ninnu ye ko ala ka hinɛ na sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ mun bɛ yen n'a bɛ tɔnɔ bɛrɛ bɛn k'a ɲini a tɛ caman ba ɲini a ka nɔgɔ sanni feere sira fɛ ala kɛra dugawu kɛ o tigi ye ko ala ta'ala ka hinɛ o tigi la wala walasa k'i don ala kɛra ka hinɛ i jilaja k'i ka sɔngɔ bɛrɛ bɛn k'a to tɔnɔ kana da kan mun ye tɔnɔ dantɛmɛlen ye nka mun ye ka a sɔngɔ sɛbɛn k'a nɔrɔ a la sariya la basi t'o kɛli la wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Reportage du jour yoko émission ye mi mena bo awa télé mandika Nyeta TV chien fla doko kunkono mi ye jamana dine ko ye fɛn politique ko ye jamana ko jamaje ko munu be kɛ Mali fan bɛɛ ani kɔ kan. Reportage du jour bena tɛmɛ aw ka télé mandi kan tɛnɛ o tɛnɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 mana tɛmɛ ni sanga 40 ye ka taa bila fo nɛgɛ kaɲɛ 22 mana tɛmɛ ni sanga 40 ye ani juma o juma o wagati kelen na. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دسكون فلاتم ما كلين كوكو ديسيرا اي ala kanu me duskuna ala jugu kanu me o duskun kelena o tsekake wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ko danfon tsaka foy la meleke ala ka donina fona kala fitini ni min nawta ko duma abe munafiqun yana ko juguya min bu kono kala sekram juguya min bu kono kala se islamu ma kali ala to juguya da keneka ala bo da keneka
Tafsir kɛnɛ. Tafsir kɛnɛ ye jamukan min n'a bɛ tali kɛ kuranɛ kɔrɔ yɛrɛmali na ka na bamanankan na. A bɛ lase aw ma teleɲɛta jabarani fɛ. O dɔ ye an karamɔgɔ Abdurahmani Sisi. An karamɔgɔ Mami Haidara. An'an karamɔgɔ Abdulahi Koyita. A bɛ lase aw ma ni waati ninnu na. Don o don sɔgɔma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 8 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. Segin bɛ k'a k'aw ye tuguni don o don wulada fɛ teleɲɛta jabarani kan n'o bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 20 na. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكفى هم بوليني نقولي نبي fɛn kiri kan n'o ye rajaba kalo ye yala ko o kalo in kɔnɔna na sun kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ n'o kan ka kɛ kalo in kɔnɔ wa ani yala seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam n'a y'o di n'o kan ka kɛ rajaba kalo kɔnɔna na wa. Ala k'an bɛn sababa ma. Rajaba kalo ye lahɔrɔma kalo 4 dɔ la kelen ye. Masa Taala ye mun kibaru fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna la suratu tawba la ko inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ko san kalo jate da ye kalo 12 ye. Allahu Taala ka kitabu kɔnɔ kabiri don mun na ye sangolen dugumakolo da. O kalo 12 in kɔnɔna la ko kalo 4 bɛ yen olu ye lahɔrɔma kalo ye. O k'an ka n'an yɛrɛ kun tɔɲɔ o la ni Alahu Taala ka kumakan ye. O la ni kumakan mun ne Alahu Taala y'a fɔ alakira y'a walawala sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ta ka hadisa la mun bɛ Bukhari kɔnɔna la k'a fɔ k'alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko san ye kalo 12 ye. A san yɛlɛmana ka bila jate tilenin kɔrɔ la kabiri don mu Ala ye sangolen dugukolo da a bilala jate ɲuman na ko san ye kalo 12 ye kalo 4 b'a la mun ye lahɔrɔma kalo ye. O lahɔrɔma kalo 4 ko sababa la mun tugulen don ɲɔgɔn na o ye furancɛ kalo ani seliba kalo ani jɔnminɛ ye ko kelen b'a la mun b'a dama n'o ye mudarukaw ka rajaba ye. O la o rajaba an filɛ nin ye o kɔnɔna la o rajaba mun n'o ye mudarukaw ka rajaba ye alakira ye kumakan mun fɔ a la sallallahu alaihi wasallam n'o ye hadisa kɛnɛma ye o ye nin de ye. O kama dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ hadisa wɛrɛ fɛn o fɛn mun bɛ yen n'o de nana ka samantiya kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ rajaba la a si tɛ hadisa kɛnɛma ye kelen. O cogo kelen fana la alabato kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen k'o sabatila ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'a y'o di an ma k'an k'o kɛ rajaba la. O de kosɔn Ibn Hajar rahimahullah a b'a fɔ a ka kumakan dɔ la ko fɛn o fɛn mun b'a la n'o fɔra rajaba ko la ka samatiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di a kalo ma walima k'a di a don dɔ ma walima k'a di a su dɔ ma walima ka bato kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di a tilefɛla dɔ ma i n'a fɔ su ɲɔgɔn na walima a sufɛla dɔ ma i n'a fɔ nafila seli ɲɔgɔn na ko fɛn o fɛn mun nana o la ko hadisa kumakan don dɔnnikɛlaw y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ imma hadisa lafulen don baara tɛ kɛ ni o ye walima hadisa mawdu don mun ye maa dɔw ka fɛn dilanni ye k'a nɔrɔ kɛra la k'a sɔrɔ kɛra ma fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a bɛɛ lajɛlen o de ye. O la o b'a jira n'a k'a fɔ bato kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen mun kan ka kɛ rajaba kɔnɔna la k'a fɔ k'a juma fɔlɔ kan ka sun walima seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan ka kɛ a juma su fɔlɔ la walima tile 27 k'o ye alakira ka sanayɛlɛ sallallahu alaihi wasallam o mun fana filɛ de o tɛ kɔrɔfɔ basigilen k'a fɔ ko rajaba 27 o kira ka sanayɛlɛ kɛla la. Tiɲɛ don
dɔnikɛla dɔw ka kumakan y'a jira k'a fɔ k'o don nka dɔw ko sanayɛlɛ kɛla sunkalo de fɛ dɔw ko k'a kɛla seliba kalo de kɔnɔna la kumakan mun nana ala kɛra ka sanayɛlɛ ko ɲɛna i n'a fɔ ibnu taymiya b'a fɔ cogoya mun na a bɛ se fo kumakan 4 walima kumakan 5 ɲɔgɔn kelen ma ka da ka kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam sɛbɛnni tun tɛ yen k'a fɔ ko nin dɔ in kɛla nin dati in ni nin tun tɛ yen tarikutigiw de nana jateminɛ kɛ sanayɛlɛ kɛla kuma duman na o kaw jateminɛw la a fɔra k'a kɛla nin wagati in de la ni furancɛ in kɔnɔna la ani hijira cɛla ni san hakɛ don o fɔla dɔw ye jateminɛ kɛ ka kɛ nin dɔw ye jateminɛ kɛ ka kɛ nin o de kama fɔɲɔgɔnya bɛ yen o la ni fɔɲɔgɔnya sɔrɔli a bɛ fɛnba dɔ bange an ye o ye jumɛn ye k'a fɔ ko dalilu tɛ yen ka bɔ kira yɛrɛ yɔrɔ ni ala kira ko dalilu in kɔnɔna na sallallahu alaihi wa sallam ko n ka sanayɛlɛ kɛla arajaba tile 27 o dalilu tɛ yen kelen a filanan ni dalilu ma sɔrɔ yen ka bɔ ala kira yɔrɔ ko a ka sanayɛlɛ kɛla arajaba tile 27 la o kɔrɔ ye ko alabato fana tɛ yen ka bɔ ala kira yɔrɔ ko o alabato in de kan ka kɛ arajaba tile 27 la ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko bato dɔ tun bɛ yen mun kan ka kɛ tile 27 la a don tun tɛ kɛ fɔɲɔgɔn ye dɔnnikɛla si ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ seliba bɛ kɛ seliba kalo tile 10 i m'a mɛn dɔnnikɛla si ka kumakan na ko seliba bɛ kɛ seliba kalo tile 13 12 15 i ma foyi mɛn bɛɛ ko 10 sunkalo fana seli bɛ kɛ n'o ye selincini ye ni sunkalo banna bi siniya ye i m'a mɛn dɔnnikɛla si ka kumakan na ko ni sunkalo banna ka dɔgɔkun kelen kan ka sɔrɔ ka seli kɛ i m'o mɛn bɛɛ bɛnn'a kan sunkalo ba don dugujɛ o de ye selincini ye o cogo kelen fana don n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ arajaba tile 27 k'o tun ye ala kira ka sanayɛlɛ ye ko bato dɔ bɛ an tun kan ka mun kɛ a la a tun tɛ dogo kira tun b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn a ka kan an yɛrɛ kɔlɔsi ka d'a kan nin wagati in na maaw lafitinalen don kira ye minnu d'a ma a ma tila olu la fɔlɔ an bɛ ka taa an yɛrɛ bala dɔwɛrɛ la kira ma minnu d'a ma ka sɔrɔ an ma tila kira ka dilenw na fɔlɔ nin ye kabako de ye kira ye minnu d'a ma a ma tila olu la kira ma mun d'a ma an yɛrɛ bɛ o inventer ka na n'o ye kuma bɛɛ ala kira ka sanayɛlɛ ko k'o kɛla nin kalo in tile 27 la o fana yɛlɛmalen don k'o kɛ a dama bato don wɛrɛ ye tuguni k'o k'a dama ɲɛnajɛ wɛrɛ ye tuguni k'o k'a dama jama dalajɛ wɛrɛ ye tuguni k'o k'a dama sigili wɛrɛ ye tuguni ka ko wɛrɛ kɛ o kɔnɔna la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ diina in tɛ k'i b'a fɔ ko ni fɛn mun cira i kɔnɔ i b'a kɛ alikiyama jɔ don na ala bɛ taa an bɛɛ ka ala ko baara da ala kira ka lɛfɛ de kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ni mun ta bɛnna kira ka lɛfɛ kɔnɔna ma ala b'o minɛ k'o sara nka ni mun ta ma kun kira ka lɛfɛ kɔnɔ o yɛrɛ ta ye mun ma kɔ a kɔnɔ o bɛ cɛ ka fili ka di ma de sara dun t'i yɛrɛ bolo k'i b'o di yɛrɛ ma o de kosɔn ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad ko maa o maa mun mana fɛn kura dɔ la sinsin an ka nin diina ko in na mun t'a dɔ ye o kɔrɔ ye jumɛn ye mun ma bɔ ni ala kira yɔrɔ ko ye jumɛn ye o ye fɛn lasegilen ye ma de o kɔrɔ ye ala b'a ta ka bɔ ne ye ciden mun ci ma ale ka baara lɛfɛ de filɛ nin i ka baara mun bɛnna o lɛfɛ in ma ala b'o ta nka mun b'a la n'o ma ku lɛfɛ in ma ala b'o segin ka d'i ma sara wɛrɛ dun tɛ yɛrɛ bolo k'i b'i yɛrɛ sara ni a ye o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o kama seli kɛrɛnkɛrɛn taara jaba kɔnɔ sundo don kɛrɛnkɛrɛn t'a kɔnɔ k'a fɔ k'a tile 27 don k'o ye kɛra ka sanayɛlɛ don ye k'i bɛ sun a la o tɛ bɛn ne sun tun b'a la kira de tun b'an kala a la sallallahu alaihi wasallam nka i tɛ hadisa kelen sɔrɔ ko ala kɛra sunna arajaba tile 27 k'o y'a ka sanayɛlɛ ne seli tun b'a sufɛla la ala kɛra de tun b'an kala a la sallallahu alaihi wasallam nka hadisa kelen tɛ yen ko ala kɛra seli la arajaba tile 27 sufɛla la o la sanayɛlɛ kɛla la sanayɛlɛ ma k'a la ka bato k'a kɔnɔ o fana y'a dama kiti wɛrɛ de o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi arajaba kaloba don laharama kaloba don nka kira ma mun k'a kɔnɔ mɔgɔ man k'o k'a kɔnɔna la ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye yala kɔfɛ arajaba yɛrɛ i ye fɛn caman fɔ a la samanciya ba b'a la min ka tɛmɛ kalo tɔw kan min tɛ nin ye wa samanciya mun n'o bɛ arajaba la o de ye k'a fɔ laharama kalo don wala laharama kalo fana dɔnnikɛlaw ye o kilasi ɲɔgɔn kɔ mun ka bon ni mun ye dɔnnikɛlaw ko fɔlɔ mun ye seliba kalo ye
o de ka bon ni laharama kalo bɛɛ lajɛlen ka d'a kan arafa don b'o de kɔnɔ arafa don ko o ye don ye don lafisamanci don tile bɔla don don o don mun na o la Ibnul Qayyim rahimahullah a ko arafa don tilefɛla ala y'o kɛ tilefɛlaw lafisamanci ye ko de kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔn ka baara mun ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan o ye selikalo tile 10 fɔlɔ baara ye ka d'a kan arafa don bɛ selikalo tile 10 fɔlɔ la ko de kosɔn ko fisaya la i n'a fɔ sunkalo fana su tan laban o fisaya la ka d'a kan Lailatul Qadri b'o kɔnɔna la Ibnul Qayyim ye ni kumakan in fɔ o la seliba kalo o de ka fisa ne laharama kalo 4 bɛɛ lajɛlen n'o bɔla fisamantiya la shahrullahil muharram ala ka kalo mun ye muharram kalo ye an ko ma ko jɔminɛ o jɔminɛ ka fisa ka d'a kan ashura kɛla o kɔnɔna la wa ala kɛra tun bɛ sun don kɔnɔna na a ko sun doni ka di ala ye ka tɛmɛ kalo bɛɛ sun doni kan fo n'a kɛra sunkalo kalo ye wa o jɔminɛ in kɔnɔna na ala ta'ala ye kobaw caman kɛ o ka fisa ka da seliba kalo kan n'o bɔra yen sa a tɔ bɛ to duman ye selifurancɛ kalo ani rajaba selifurancɛ kalo ni rajaba duman ka fisa ni duman ye dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ rajaba ka fisa ka d'a kan rajaba kɔfɛ sunkaloma kɔnɔ bɛ na sunkalo bɛ da o kan dɔw y'a jira k'a fɔ ayi selifurancɛ kalo de ka fisa ka d'a kan ala ta'ala ko alhajju ashhurul ma'lumat ko heji ye kalo minnu lakodɔnnen don o ye kalo duman ye k'a daminɛ selincinin kalo la ka selifurancɛ kalo fara o kan mɔgɔw bɛ heji ŋɛniɲɛ ta kalo minnu kɔnɔna la fo ka taa seliba kalo ma walima seliba kalo tile 10 n'i y'a lajɛ selifurancɛ kalo o ye heji kalo dɔ ye nka rajaba o tɛ bato kɛrɛnkɛrɛnni kalo ye dɔw y'a lajɛ nin lajɛ cogo la o y'a fisaya ne nka laharama kalo kɔni don o la laharama kalo kɔnɔna la ni mɔgɔ ye baara ɲuman mun kɛ i yɛrɛ ye ni ala cɛ a sara bɛ jidi ka da kalo hɔrɔma ani baara yɛrɛ fisamantiya kan i n'a fɔ n'i ye baara jugu fana k'a kɔnɔna la a jurumi fana bɛ jidi ka d'a kan i ye kalo hɔrɔma tiɲɛni mun kɛ o ye jurumi ye i ye baara jugu mun fana kɛ o fana ye jurumi ye o de kama ala ta'ala ko fala tadlimu fihinna anfusakum aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ nin kalo ninnu kɔnɔna la ala y'o mun fɔ o de b'a jira k'a fɔ ko fisamantiya dɔ bɛ a la yɛrɛkun tɔɲɔ bɛ kɛ ni sira fila dɔ la kelen ye i ma ka ɲuman dɔ to yen i bɛ se ka baraji sɔrɔ mun na i bɛ yɛrɛkun tɔɲɔ n'o tolen ye walima ka juguman kɛ mun kɛli bɛ jurumi lase ma o ye yɛrɛkun tɔɲɔ sira ye o la kan ka n'o kɛ nin kalo ninnu kɔnɔna la mun ye laharama kalo 4 ye mɔgɔ bɛ se k'i jilaja i seko la baara ɲuman kɛ larajaba kɔnɔ k'i jilaja juguman to larajaba kɔnɔna ala b'i sara a la nka ka baara dɔ kɛrɛnkɛrɛnya ne fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnni ye don kɛrɛnkɛrɛnni na su kɛrɛnkɛrɛnni na rajaba kɔnɔna la o de ma sabati ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kɔfɛ muso min ni sunkalo y'a sɔrɔ garisɛgɛ bɛ ala o garisɛgɛ in kama sa a ma se ka sunkalo sun siran ye kama a den kana tɔɔrɔ yala o muso masina ni ala y'a kɛ ni a ɲuman jigira o sunkalo in a b'a sara cogo di nka ni limana nana lafiya yɛrɛ bolo k'a fɔ sunkalo wɛrɛ nana sɔrɔ sunkalo in a ka se ka o jate k'a kɛ i n'a fɔ ala yafar'o ma o fana kiri bɛ cogo di ala k'an bɛn sababa ma ni maa mun dɛsɛla ka sun don ni luzura ye sariya ye luzura mun ta ba la o kɔrɔ ye sariya ye jɛndi ma i ka sun to ye luzura mun sababu la o dɔ ye bana ye o dɔ ye sin dili ye den ma o dɔ ye kɔnɔmaya ye a n'o na ɲɔgɔnna wɛrɛw ni luzura wulila ka bɔ i kan a wajibiyalen do i ka sariya ye fɛn mun sɔnnɔgɔya k'i ye i ka o di wajibi la o dɔ ye sun ye o la a dɛsɛli mun kɛla ka sun don ni kɔnɔmaya sababu ye ni kɔnɔbara giriya sababu ye ni a nana jigin wagati min na k'a yɛrɛ sɔrɔ den fana ni den mago ba tɛ a sinji la walima sinji ka ca a bɛ se ka sin di den ma ka sun juru sara a bɛ ɲin'a fɔ wagati kɔnɔna la k'ala ta'ala ka sun juru sara n'a dɛsɛla fo sunkalo wɛrɛ nana sɔrɔ o cogo la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ seko tɛ a bɛ sin di de la den ma sariya bɛ nɔgɔya kɛ a ye o sunkalo wɛrɛ ye n'a sela k'o sun o fɔla o banna halisa kɔrɔlen juru b'a la a mana lafiya a b'o sun n'a ma se ka hali o sunkalo wɛrɛ in fana sun sariya bɛ jɛn d'a ma o sunkalo wɛrɛ in bilali la nka o sunkalo in ani sunkalo mun tɛmɛna ka kɔn o ɲɛ
o bɛɛ suni y'a kan wajibi de n'a nana lafiya wagati mun na ni mun t'a kɛla k'a fɔ k'ale lafiyala a dun b'a ka sunjuru sara fo sunkalo wɛrɛ nana ka na sɔrɔ o cogo la ten k'a sɔrɔ a tun bɛ se k'a sara yanni sunkalo wɛrɛ cɛ. nin yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ ye fila y'a ka ko la. dɔnnikɛla dɔw ko a bɛ sun juru sara a b'o sunkalo wɛrɛ in sun n'a a sunkalo wɛrɛ ŋaniya ye mun juru b'a la ni sunkalo banna a b'o juru sara kɛfara bɔ t'a kan. dɔw ko madama n'ale de faratila a bɛ kɛfara bɔ ka fara a kan. nin mun filɛ nin dɔnnikɛlaw ka fɔɲɔgɔnya in talen don an bɛ Aisatu ka hadisa dɔ de la. hadisa in ye jumɛn ye? Aisatu ko k'olu ale tun kɛla sunjuru bɛ to ale kana a tɛ se k'a sara fo sunkalo kɔnɔ mana don waati mun na ale b'a ka sunjuru sara joona yanni sunkalo kura ka don. o la dɔnnikɛla dɔw ko n'i y'a ye Aisatu b'a sara joona yanni sunkalo kura ka don a tɛ jɛn n'a ye sunkalo kura ka don ka kɔrɔlen juru to a la k'o b'a jira k'a fɔ sunkalo kura donni ka kɔrɔlen juru to i la o ye farati de ye ko b'a kɔ de. o de kosɔn a bɛ teliya k'a kɛ yanni ko ka bɔ a la. o kama olu ko o la sa ni sunkalo kura ye sunkalo tɛmɛlen juru sɔrɔ i la n'a kɛla ni e yɛrɛ de ka farati ye i bɛ sunkalo kura in sun n'o banna kɔrɔlenba mun bɛ yen i b'o juru sara. n'i y'o juru sara a tile kelen k'i bɛ tila ka misikina kelen la dumuni n'o ye ka mure bɔ. dɔw ko la mure bɔ t'a la ka d'a kan mure bɔ in o mana hadisa kɛnɛma kɔnɔ ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kɔrɔfɔ mun ka girin an yɛrɛ fana bolo dɔnnikɛlaw ka kumakanw na o de ye k'a fɔ mure bɔ t'a la i b'i yɛrɛ wasa dɔrɔn ni sunjuru sarali de ye i ye farati mun kɛ k'a to sunkalo kura nana sunkalo kɔrɔ juru sɔrɔ i la o jurumi mun b'o la o b'i kana n'o ye ka farati jurumi ye nka an bɛ sunkalo dɔrɔn de ɲini fɛ an t'a fɔ k'i ka mure bɔ nin de ye kɔrɔfɔ kɛnɛma ye wallahu ta'ala a'lam. jeyid l'imam bi sigi b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la kuma laban min b'u la ni duwawu kan. foli ani waliɲuman dɔ an b'o ɲɛsin badenw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan k'ala deli ala k'an jidi limaniya la diinɛ faamu ɲuman ala k'a d'a ma labanko ɲuman ala k'a d'a ma k'an hɔrɔnyali ka bɔ tasuma donni ma ala k'o kan bɛɛ lajɛlen jannatul firdaus ala k'o kan bɛɛ sigiyɔrɔ laban ye wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. mbaden lajɛlikɛlaw a kun sɔgɔlen bɛ tele ɲɛta la nin waati la a ka barnamiji furqan kɛnɛ kan walasa a ka ɲininkaliw ka se k'an lasɔrɔ message sɛbɛnni sira fɛ walima whatsapp sira fɛ plus 223 50 20 90 52 n bɛ segin a ka kura ye plus 223 50 20 90 52 ka hakɛto ɲini aw fɛ maa mun n'a sɔrɔ ka ɲininkaliw bɛnna sumaya kama u jaabili la ka ala deli ala ka bɛn sema d'a ma fɔta mun kɛra yarabi ala ka bɛn sababa ma a baara kɛ ko ɲuman ala k'aw nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wa sallallahu ala nabiyina muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي